Ano video na? Start na. Click the yellow button. Bye-bye. Thank you. Hi, good morning. With the mayor's homestay. Portrait. Salamat, kuya. Picture video. Video, ma'am. Yes, nakangiti lang yan, pero... Ano daw? Adin niya ka siya? Later vlog. Asa magkakaroon? Bye. Ano? Among homestay. Tulog-tulog na sila tanan. Ayan na sila, guys. Tug na mi, guys. Ugma pod, I will show you the beautiful Calayan Island. The beauty of Calayan. So, yay! We're here na sa Calayan. 82 provinces. Goals. Tinawag siyang Calayan. Tinawag siyang Babuyan. Babuyan man. Calayan is part of Babuyan Island. The reason why it's Babuyan. Aside sa Binawi. Babuyan. Hello everyone. Hello guys. Nindot kayo diri guys. Pero mahilo-hilo dyan ka. Maabot ka diri kay 5 hours. Ginang. Na may pimples na ako. Pimples. Pimple lang pala. Pimple. Isa raman. Yes sir. So guys, good evening everyone. Fresh na kami guys. Naligo na silang tanan guys. So, morning everyone. This is our second day. Morning. Second day na ba maturing to? Yep. This is our second day here in Calayan. Wala pa din na start. Asa man ang ano. Hi, good morning guys. Naman day mo diha. It's 15 Manabi. So guys, magbibihis tayo, magpe-prepare tayo kasi mag-island hopping tayo ngayon. And ang island hopping natin ay puro Calayan Island lahat. Kapag magpablupad ni og drone. Training dito eh. Training gani. Ito talaga si Doc. Grabe si Doc, no? Kalabot na si Doc. Ano? Thank you. Din ako siya para Hi. Hi, my love. Good morning. Good morning, Philippines. We're here in the other side of the Philippines. Nandito tayo sa Calayan, guys. Dulo ng Pilipinas. Dito para sa homestay namin, sulit na, oh. Beachfront. Alam mo, parang maganda siya mag-surfing dito ba, no? Good morning, Philippines. Yung hangin kasi guys eh. So, magstay dyan to. Let's enjoy it. Hi. Sige, may love. So, B, ready na ka, B? Ay, ready na kayo siya sa mga outfit niya ba? Nagrabe, naka-ready, oy. So, we're here pa rin, guys, sa homestay. Wanto taka doon sa beach, o front beach, kasi hindi natin siya na-enjoy. PG! Hindi natin siya na-enjoy earlier. Because... Hello. Ayun, kagabi, hindi siya na-enjoy. Kasi, because of the, madilim na kasi ngayon makikita niyo kung gano'ng maganda. Calayan. Murag, high tide na siya guys. Kaya gahapon low tide pa man siya. So, ganun na siya.
na we're good. Ano yung homestay diri? Every night, pwede ka mag-night swimming kaso medyo mabato siya. So, oh God. Tapos kat sa taas guys. Hello. So, nag-ready na silang tanan. Ready na mo. Ang init dito, be. Init kayo. Oh God. Breakfast na. Breakfast na po. Good morning. Morning. Morning everything. Ay, this is our food for today's morning. Ay, dami aba. For today's video. Pa, may egg. Dito. Asa kasi nagdalag na ni nagdakin ano? Nakikuan. Sila na crush bags ka? Ako ka lang. 25. Vlog na yan, no? Ano yan? Ang cute niya naka-dress. Ay, guys. Fashionable pa. Si Doc Lawyer, nag-dress. Ayun o, nag-dress yun siya. Karon, baka tumi karon sa Calayan. Calayan Group of Islands. Ay, mali. Babuyan Islands man yun. Kani Calayan ni siya. O niya, ano, and between Apari and Batanes. Tama ba? This is between Apari and Batanes. Sa dulo na siya din siya ng Pilipinas, guys. With Zoe, with the twinnie. Naka-white kami ngayon for today's vlog. Sana tanan naka-white unya, no? Para kwanta mag-group picture. Pet. Dili ay diri. Diri bi. Ta. Asa man daw ta? Adto ta dito sa atong giadtuan gabi eh. Let's go guys. Ang among kinakusgan. Si Dodong Jonah. Ano video na? Start na. Hi guys, let's go. Magbaktas ta padung dito sa. Wala parang na. Bukas pa lang gusto ba? So magbaktas ta. Let's go everyone. Padung ta karon sa boat namo kay mag-island hopping ta karon dito sa Calayan Island. Thank you Dong for the love and support. Follow, like, follow, and subscribe. Subscribe our YouTube channel. Click the yellow button. Thank you. Ha? Na ano ko lang. Na predict ko lang. Ang shortcut ni. Wapo! Oh guys. Ah, diri mas dool. Mas dool. Mas dool daw diya. Let's go. Let's go, Bia. Ah, dili wa man tani agi kay kanang nagmotor man ta. Dili gyud ta mag-agi diri. Kani shortcut man daw ni. Diri guys, si Jonah. Grabe ka kinis sa iyang face. Tatabi tayo, B, kasi para magpa-picture tas iya, mag-artistahon ba? Magay ka sa vlog na to, B. Hello. Oh, Hello diba? sa 2 subscribers. Hello sa 2 ka subscribers. Hello sa dalawang subscriber niya. Ikatuloy, ikaupat na mo. Nag-dislike pag ang isa, parang awa nyo na guys. Guys, sila atong mga kauban karong adlaw na ito. And makikita nyo sila sa ating mga vlogs. So, hit the bell and subscribe. May parapol Mao. May parapol. Mao ni kuan diri sa Calayan guys, oh. Rita. Hi Mayor, good morning Mayor Joseph. Good. Wala maglakaw rami. Mga runners man may mga runners. Bye Mayor. Enjoy. Hi, good morning. I'm great. Where are you from? I'm from Manila and from Mindanao. Mindanao. Yeah. Very nice. How about you? Ireland. Wow. How long have you been here? 3 months. Oh my God, We really? have a house down here. Were you staying in a homestay? Yeah, in a homestay with the mayor's Oh. homestay. Oh, the Villa Innocencio. Yeah. Did you meet Ma'am Mirna? yeah. Oh. She's one of our ano ba yun? Yung caretaker. Yeah. Thank you, Amon. Yes. Nice to meet you. There's a page, Calayan Times. Alright. Yeah, she Calayan. sent me a message on that and then yeah, comes on, yeah. What's the name? Calayan time. Calayan Times. Yeah. Calayan time.
Well, enjoy your trip today. Thank you, sir. Salamat, sir. Ay, kuya. Grabe kay experience na Kasi yung stop siya ganyan Ay, may party na tayo unya, B. Nag-self-stop mo dito. Ha? Diyan, walking distance party tayo. Picture ka karo ko send sa iyo. If you're free daw, masto na sa party. Free man daw. At sa pagsakay sa among police station, guys, there is a Kalayan. Nara sila libre gid, guys, libre. Libre gid kaayo. We're here na, guys. Yehey! Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Thank you for the love and support. Let's go. Wait lang, tas boat. Waiting for the boat. Going to the island. From Hulusulo. From Hulusulo at year 2018. Ngayon pa sila niabot. Welcome to Calayan. Jonah, hi! Oh, gwapo kayo mong kauban ba? Hi, V! Oh, si tatay kauban. Hi, tay. Thank you. Happy lang ka. Photographer sa Kalayan. Hi! Hi, Team Tawi-Tawi, Team Scam. Nandito. Team Scam, Team Miguring. The dry, the smooth one. Oh, apil ko siya Tawi-Tawi. Ano dito? Yung food nato nga kanang gi-plastic sa styro. Naalala nyo, guys? Na-miss nyo ba kami? Sige. Sorry sa pero Tapos, nata sa school, tapos sa school naman mi ato, guys. Pero ngayon, binong guys, naghuwat na lang ta sa ating boat going to the island hopping. So, mga 6 island ba to, B? Mga 6 island daw. Aming pupunta. Hi! Hello, guys! Sila ang mga pinagpala. Pinagpala, Holy Week. Totoong tao tayo kasi nakatravel tayo sa Holy Week Day. Yeah. Yan. Mabait pa rin tayo. Mga normal na tao ta karon. Adlaw. Tag sa web picture. Ako na deh. Sa likod joke. Sir, mamaya may party ka na punta kayo. We're still here in the port, guys. Pero wala silang yung port talaga na para sa mga kuan. Puro pang boat lang sa ila. Manang maglisod sila. Guys, welcome to Calayan. Dadadadan. Dadadadan. See that? Sobrang ganda ng araw. Thank you, Lord, sa weather. Ang ganda. Sila. Nag-photoshoot yung mga friendship nato dito sa Picas. And then us, guys. So, we're here. Welcome here in Calayan Island. Yummy diri karon. Waiting for the boat lang. And after this, mag-island hopping na ta. So, see you. Here in, parang, port lang ni siya or what? Pa-picture ka da? Cagayan! Calayan, Cagayan! Pa-picture ka or what? Be, pa-picture ka, Bi? Pa-picture ka, dili. Dili, oh. Later vlog. Asa magkakaroon? Lusok. Maglusok na mo? Nakay-packs? Na, Pandere? Hi! Montan! Dito lang kami makikita. After Halcon? Hi! Sabi. Yes, my love. Okay na ka, my love? I'm so sleepy. Me too. There's maybe na, Bi. Late pag yun niya. Pag-ikuan. Umantay, klaro, ani. Sabi no, Sir Calayan Times. Wala sa biyahe, ma'am. Kasi anong petsa na eh. Thank you, sir. Hindi ako nagdadrugs eh. Ano na tayo, movie party? Chichirya party kami dito, guys. Gapon namin diri, guys. Almost 3 hours namin.
Attend mo sa party mamaya. The scam is very, ano. Mahal yan, imported yan. Thank you. Lalo Sarap. si Dokeng nagdinili ako. Lamig ka. Wala lang sasarap pa. Nandito na lang pa ang Team scam. Team scam. Sino ba sa inyo malas? Ano, the design of very scam. Uy, okay na itong matamin. Wala ano. Ay, nako. Ako good. Ano yan? Ayaw. Tuwi-tawi. Yung buhok mo kasi, etong pa eh. Andun ka? Nandun ako. Siya lang, taga Manila po. Uy, taga-Butuan man ko. Yung passion. Katawal ka. Kung saan daw kami galing? Oh, nakabook na ta. Inasayo siya? Walang bubong. Iba ang Bisaya. Ah, dili na. Junior. Oh, Jonah, gap good siya. Jonah. Unya ako lapori siya ladera. Meaning, ano yan? Ano? Meaning, ano? Jonah ka lang ni Jonah. JL me. H pa yung Jonah. Alam ko, with age, usap kami kagabi. At the end of the day, si Jonah... Ba't ako kasali? Ano ma'am, lipat tayo ng bangka o ito na lang po? Ito na po. Kayo. Ano daw? Pwede na? Asa daw? Ano, may di ka nga. Asa mo ko? Atin niya ka siya?
Kalayan siya. Ay, Jesus. Ang galing-galing ko, no? I have a grip of foresight. Ano na takan? Diyan yung Kalayan, guys. The reality of Kalayan. For a safe, landing. For the safe landing. It's on fire, good day. On fire, good day. Diba? Ahon mo kami sa hirap ng... Ito mga video ni mo Yes. The sign is very malangsa. Charot lang. Malangsa. Kuya, may crabs pa dito. For sure, may crabs dito. Ang ganda ng mga video mo, pre. Pang-sugay niyo, kaya. Malit lang man yung, wala naman tayong common friends dito sa hindi muna tayo mag-friends. Saka na tayo mag-friends pagtapos ng buwan. Marami na tayong like. Umusok na yung sasakyan namin. Lawi ng sky, oh man! Bebe, yung... Ha? Tama. Siya, manis siya karon. Ay, nang-ihiman ka diya, oy. Kalagot man na siya, oy. Ang kalitra man na siya kuhan diya, oy. Hoy! Bastos, may tawhan na ba? Kalagot. Miss nag-video na ko, guys. Ito. We're here in Kalayan. This is reality. We're the real. Init kayo ba? Wala ni siya. Ah, kagwapa kayo niya. Oh, gwapa kayo ba? Ano sa kanina pang tawagan ni Be? Be, grabe din mo ka-design of very sexy diha, Be. Anong pangalan nito dito? Pangan Ginatos tanan. Dublisingan niya ang ano. Ano nga to? Anong pangalan nito? Malisi? Ayan, guys. We're here na. Ang Kalayan Group of Island. Nanami diri karon sa Kalayan. See the... Okay na? Hi guys! So, after a long travel, naanapadalig karon sa falls. Ano nga falls na? Malangsi Falls po. Mangsi Falls. Malangsi po. Malangsi Yes, Falls. Kasi makikita nyo may falls dun sa taas, guys. So, we're our guides, Kuya Ryan. And then, wala lang, nag-tour lang kami dito. Ay, paganin ko yan. Ayun ko rin for the YouTube. Thank you, Kuya. So, let's go, guys. I will show you the falls here. Sobrang ganda. Tapos, palipad tayo ng drone. So, makikita nyo ganda ng view later on. So, unahin muna natin dito sa, parang cave to, no? Yes, ma'am. Oh, cave. Malangsi Falls and cave. Falls guys, oh, see that? Thank you. Sino ka? Ha? Dili. Baka ako. Saan mo tayo tanagat? Kapag-utikit ba? Very cool. Eh, kabalo magkaon sa'yo magandang photoshoot ko yan, no? Yeah. Dire. Pwede po, ma'am. Sige, thank you. Wait, nice nga ang sabi yan. Hi, B! Hi, guys! Google Drive na to ang atong... Pero kailangan umakit doon o yung magpo-photograph. Morning nga Falls B. Yes. Let's see. Natin sa Malangsi karon. Ang nice, no? Ang ganda niya. Grabe. Good morning, Kalayan ga.
Diyan ka nakatayo. Oo nga, di rin no, pwede no. Pwede na Tas to. 0.5 kuya, yung anak kuya o anak o. Sige. Ha? Ay, hindi ko alam. Paano ba? Hindi? Okay ra na. Kani Maoshay Falls, guys. Ayan, this is the falls. Nakikita nyo yan sa ating vlog. How beautiful this is to us.